Assalamualaikum and hi students. In this week, we are going to do experiment 4, gas loss. So this experiment is related to chapter 5, subtopic 5.1, gas. Alright? Okay, so these are the learning outcomes for the experiment. Okay, where at the end of this lesson, students should be able to verify Boyle's law by using graphical method and verify Charles' law by using graphical method also. Right? Okay. So you can see there are two parts in this experiment. Okay. So you may refer to the procedure attached in the Google Classroom. Alright. So now look at the first part, Boyle's law. Okay. In this video, actually, I simplify the procedure for you as a guideline. Okay, so kalau you nak refer, nanti masa buat, bolehlah refer video ni. Okay, kalau faham baca procedure ni, tak ada masalah. Okay, so these are the procedures that you have to follow in order to get the data. Alright, we are going to use a simulator which is developed by University of Texas. Kita akan gunakan simulator yang dibangunkan oleh University of Texas ni ya. Okay, so saya akan klik sekejap lagi. Saya akan tunjukkan cara-caranya. Tapi data masih datang daripada bacaan pelajar masing-masing. So you have to do your own experiment. Alright. Okay, so this is the procedures which is attached in the Google Classroom. So you baca dulu and then bila you refer kepada procedure, okay, you boleh gunakan gas simulator ni sama ada you nak scan QR code ini ataupun when you read the procedures for part A, you can click on the link. Okay, so now I try to click on the link. Okay, so apa yang you nampak kat sini, the gas simulator appear. Okay, gas simulator tu dah appear. Okay, step number 2, select a gas. Pilih salah satu gas, sama ada gas A atau gas B. Okay, let's say saya nak pilih gas A. Okay, and then I have to clear the container. Maksudnya ini adalah closed container yang ada gas A tu lah. Partikel warna merah itu adalah gas A. Tapi sebelum kita start, kita kena kosongkan dulu. So macam mana nak kosongkan? You have to click on the pump here. Valve. Klik pada valve ni, pada injap ni. Okay, since untuk Boyle's law, okay, kalau you ingat untuk Boyle's law, okay, Boyle's law ni, what is stated? Boyle's law state that, okay, volume occupied by the fixed amount of gas is inversely proportional to its pressure. So this happen at constant. Okay, ini berlaku pada constant temperature and fixed amount of mole. Okay, so you can see here, we have to set the temperature constant. Jadi temperature tu kita kena pastikan constant. So that's why kalau you tengok kepada step number 4 yang saya dah ringkas tadi ni, we have to set the constant temperature. And if you refer to the procedures, dia ada mention constant temperature itu kita kena set. Okay, kita kena set within dalam satu julat. Okay, julat dia adalah from 250 to 300 Kelvin. Jadi macam mana kita nak set temperature ini? So you nampak kat sini ada heat, ada cool, ada off. Jadi kita main-main pada button ini lah, sama ada kalau kita nak increase temperature, kita klik lepas tu kita stop. Kalau nak turunkan suhu pun sama juga. So sekarang ni 325 dan lebih daripada range. Jadi saya nak kurangkan sikit lah. Okay, supaya dia berada dalam range yang diminta. Okay, nampak ni dah terlalu rendah kan? Dia mesti 250 ke 300. So, saya tambah lagi. Saya stop. Katalah saya tak puas hati dengan 280, saya nak kurangkan sikit. Saya nak ambil 260 Kelvin. Okay, so this is the temperature, the constant temperature. And now, we are going to start the experiment. So, the next step adalah kita kena pump the gas. Maksudnya, kita nak masukkan gas tu, kita kena klik pada pump. Okay. So, bila you klik sekali, apa yang berlaku, this container sekarang ni sudah occupied by gas A. So, apa yang kita nak lihat adalah relationship between volume and pressure. So, you have to refer to the volume here. Okay. The volume occupied by the gas in liter is 640 liter and its pressure is 1.00 atm. Jadi, apa yang saya nak buat, saya nak pelajar buat adalah
record the readings. Apa yang kita nak record kat sini? Volume, temperature and pressure. So sebelum you record tu, saya rasa you kena screenshot lah data tu dulu kan. Sebab nanti susah pula nak tulis, nak ni. Jadi kita screenshot dulu sama ada guna laptop ataupun handphone. Okay, lepas tu kita akan, itu baru bacaan pertama. Now you are going to get the second reading. Jadi apa yang kita nak buat untuk second reading, you hanya ubah, change the volume sahaja. Okay, maksudnya volume yang mana? Yang bahagian sini. Yang ada mangga ni. Tapi tak payah usik mangga tu. Maksudnya kita nak increase ataupun decrease, kita klik lah button segitiga tu. Okay, katalah saya nak tambah sedikit dia punya volume. Okay, lepas tu saya klik sekali untuk stop. So now the volume occupied by the gas A is 740 liter and its pressure is 0.86 atm. So kalau you nampak tadi, when the volume occupied by a fixed amount of gas at constant temperature 260 Kelvin, dia akan berkadar songsang. Okay, inversely proportional to its pressure. So now the pressure become 0.86 atm. Jadi nampak dah macam betul lah dengan kita punya teori tu kan. Teori Boyle's law tu. Okay. Dan seterusnya. Untuk the next reading, data 3, data 4 and data 5, you akan lakukan perkara yang sama. Jadi untuk average kinetic energy dengan dia punya speed of particles ini tak payah rekodkan dulu for part A. Okay, apa yang penting adalah bacaan, volume and pressure serta constant temperature. Okay, yang penting setiap sekali itu you jangan ubah temperature untuk Boyle's law. Okay, sebab temperature must be fixed ataupun mesti constant untuk Boyle's law. So screenshot data itu dulu, barulah nanti kita masukkan data-data itu dalam table. Okay, table ada dah disertakan dalam prosedur tu, jadi you boleh salin lah. Okay, table tersebut untuk merekodkan data. Alright, okay, so this is how to use the gas simulator. Okay, so now you can see here. Alright, sampailah dapatkan 5 readings. Okay, alright, so after you get all the 5 readings, so sebagai evidence-nya adalah you screenshot the data tu tadi. So you akan masukkan ke dalam ruangan table ini. Okay, ruangan table ini yang mana you akan rekodkan volume of gas and pressure of gas. So volume yang mana? Jangan salah. Volume kita akan refer yang sini. Okay, pressure of gas kita akan refer di sini. Okay, pilihlah gas mana yang you nak kan. So berapakah dia punya temperature? You kena record di sinilah. Constant temperature. Alright. So kita dah ada satu set data yang ada 5 readings. Alright. So apa kita nak buat dengan reading tu nanti? Apa pelajar perlu buat dengan reading tu? Ada guideline tu dalam procedures where you have to plot the graph. Okay, plot a graph volume of gas against pressure ataupun plot the graph volume of gas versus pressure of gas. Label with the axis with appropriate unit. And you have to explain the relationship between volume and pressure of gas. Okay, jadi maksudnya bila dia kata plot memang kena guna graph paper. Use graph paper. Okay, graph yang bagus mestilah memenuhi satu page graph itu ataupun 3/4. Jadi saya tak nak you buat kecil-kecil, you pastikan you buat hampir memenuhi kita graph. Okay, you punya graph mesti ada. Untuk graph tu mesti ada. Okay, title. Must have title. Okay, axis. Okay. Axis pula kena label. Apa X, apa Y plus its unit. Dengan unitnya sekali. Okay, kalau pressure mesti ada unit. Kalau volume mesti ada unit. Okay, lepas tu graph apa yang you nak plot tadi? Shape dia mesti betul. Shape mesti betul. Correct. Correct shape. Jadi kalau kita secara asasnya, basically if you are going to plot graph volume of gas. Okay, in this case, tadi kita observe dalam liter. Okay, pressure dalam simulator tu tadi in atm. Okay, so untuk Boyle's law, dia adalah berkadar songsang. Volume occupied by gas is inversely proportional to its pressure. Jadi apa yang kita sepatutnya jangkakan, graf itu sepatutnya beginilah.
bentuk curve. Jadi daripada data awak, you kena pastikan dapatlah bentuk macam ni. Kalau tak dapat, you boleh ulang sekali lagi eksperimen itu untuk dapatkan data yang baru. Okay, explain the relationship between the volume and pressure of gas. So, kalau you dapat graf macam ni, maksudnya you boleh nampak lah the volume occupied by the fixed amount of gas at constant temperature is inversely proportional to its pressure. So, itu adalah apa yang soalan ni nak. Explain the relationship between the volume and pressure of gas. Okay, jadi pastikan cuba buat yang terbaiklah untuk eksperimen ini. Okay, so now we will continue. After that, we will continue with Charles' law. Okay, kalau untuk Charles' law, okay, kalau you refer semula statement from Charles' law, volume occupied by the fixed amount of gas at constant pressure is directly proportional to its absolute temperature. Okay, absolute temperature tu maksudnya in Kelvin. Jadi ini berlaku at constant, okay, at constant temperature and fixed amount of gas. Jadi you dah nampak kat sini, apa yang kita akan constantkan nanti adalah temperature. Mole tu memang constant lah. Maksudnya daripada simulator. Okay, as usual, maksudnya sekarang ni kita akan gunakan the same simulator. Alright, okay, saya akan tunjukkan satu contoh macam mana nak guna untuk Charles' law. So, I hope you can follow. Right? Okay, so this is the procedures, right, attached in the Google Classroom. Okay, first of all, click on the link. Okay, click on the link. Okay, macam tadi juga, select gas A or gas B. Okay, katalah kali ni saya nak gas B. Gas A ni saya nak off kan, saya klik supaya bila tulisan gas, salah satu gas huruf kecil, maksudnya yang gas yang tulisannya besar tu, itu yang aktif sekarang. Jadi sekarang ni saya pilih gas B. Alright, okay. So now, okay, kalau you lihat kat sini, next step adalah apa? Clear the container. Macam tadi, clear the container, you have to tap the valve. Okay, tap the valve. Alright. Okay, next, apa yang perlu kita buat adalah set the temperature. Okay, for the first reading, you have to set the temperature from 250 Kelvin to 300 Kelvin. Jadi saya nak start dengan suhu yang rendah dululah. Okay, katalah 255 Kelvin. Okay, after that, okay, kita pump the gas. Lepas tu kita pump the gas. Jadi sekarang kita punya tank ini ataupun container itu occupied by gas particles. Gas apa? Gas B. Okay. Jadi kalau you tengok macam mana kita tahu gas A ke gas B, you tengok dekat sini contoh ni kan. Dekat average kinetic energy yang ada bacaan adalah B and same goes to the speed of particles kat sini. Ini adalah B kan. Jadi maksudnya gas B lah tu sekarang. Okay. Jadi yang akan concern adalah pressure. Pressure ni kita takkan usik. Sebab untuk Charles' law, dia masih berlaku pada constant pressure. So, apa yang kita nak record adalah temperature in Kelvin dan juga volume occupied by the gas. Jadi, itu yang kita akan lihat. Jadi, macam tadilah. So, you dapat bacaan. The first reading, you screenshot. Okay, untuk the next reading, katalah saya nak buat second reading, saya akan increase temperature lah. Saya cuba untuk increase. Okay, you nak increase, maksudnya kalau dalam 250 hingga ke 300 Kelvin itu, maksudnya you boleh start daripada suhu paling rendah. Katalah nak start dengan 250 Kelvin pun boleh. Tapi maksimum 300 lah. Okay, so katalah saya tambahkan sikit. Ni dah terlalu jauh. Katalah 265. Okay. 265 Kelvin. 265 Kelvin, berapa volume occupied? 652 liter. Pressure tidak berubah. Okay, kalau you tengok, okay, saya cuba rendahkan suhu semula. Okay, contohlah kat sini, katalah saya start dengan 260 Kelvin. Okay, pada suhu 260 Kelvin, volume occupied by the gas, by gas B adalah 640 liter. 640 liter. Jadi, ketika ini, average kinetic energy, kebanyakan gas particles B itu, tenaga kinetiknya adalah 3.24 kJ per mole. Okay, macam mana nak tahu? Kita tengok pada simulator ni. Okay, ini dia punya speed. Okay, kalau saya increase sedikit temperature itu, kita memang sedia maklum, when the temperature increases, the average kinetic energy increases. Betul ke tidak? Kita tengoklah kat sini, katalah saya tambahkan sedikit, 275 Kelvin. Okay, you can see here volume occupied by
the gas increases and also the average kinetic energy pun increases. Dan kalau kita tengok speed pun sama, dia bertambah sedikit. Okay. Jadi nampaklah dekat situ bahawa betul lah bila suhu bertambah, gas particles akan the average kinetic energy of gas particle akan increase. Jadi ketika itu gas particles akan bergerak dengan lebih vibrate faster. Okay, so sekarang ni katalah saya nak tambah lagi bacaan, saya buat macam tadilah. Don't forget to screenshot. Screenshot baru nanti record. Record tu ikutlah bacaannya, reading tu turutan dia. Okay. Okay, katalah saya ambil 285 Kelvin. Okay, the volume occupied is 360 liter. Alright, and this is the average kinetic energy dan seterusnya. Jadi semua tu you kena screenshot dulu. Lepas tu barulah you record ke dalam table yang sepatutnya. So, table tu macam mana ada dalam procedures dah diberikan. Okay, jadi apa yang you akan record adalah volume occupied by the gas. Okay, temperature in Kelvin. Daripada sini you nampak temperature tu memang Kelvin. Ini volume, ini temperature in Kelvin. Jadi you kena tukarlah kepada degree Celsius. Yang ni you kena buat kerja sikit. Macam mana nak tukar kepada Kelvin ataupun degree Celsius, kena tahu, kita dah belajar dalam tajuk gas hari tu. Okay, constant pressure yang inilah. Ini constant pressure. So, ikut you punya data. You buat tu macam mana. Okay, refer ke situ lah. Okay, jadi sekarang untuk yang ini, okay, untuk yang bawah ni tadi, sama juga. The temperature dalam Kelvin, kita ambil average kinetic energy daripada simulator. Okay. Okay, so now temperature and average kinetic energy ni kita nak ambil daripada mana? Okay, kita ambil daripada simulator tu tadi. Kita pilih mana-mana any two sets of suitable values are accepted. Maksudnya daripada data ke atas ni, awak pilihlah dua suhu dalam Kelvin. Okay, masukkan kat sini tadi. That's why you kena screenshot. Macam mana kalau tak you nak you tak screenshot, macam mana you nak record yang ni? Okay, you refer pada screenshot tu tadi. Pilih dua suhu. Okay, pilih dua suhu. Berapa dia punya average kinetic energy? Jadi average kinetic energy ni nak tengok dekat mana? Tengok pada bahagian sini. Okay. Jadi selepas itu, sama juga untuk bacaan yang satu lagi tu. Untuk average kinetic energy kan? Okay. Tapi saya setkanlah senang. Satu higher temperature. You ambil satu higher temperature. Pilihlah salah satu dekat atas tu. Satu lagi lower temperature. Pilih yang lower temperature daripada 5 set data kat sini. Jadi you tengok, kalau higher temperature, what happen to the gas particles? Adakah gas particles move faster? Kalau you kata move faster, okay, kenapa? Kena tulislah kat situ, gas particles move faster because apa benda? Okay, gas particles move slower because they possess lower energy, possess lower average kinetic energy ke? So you cuba dulu untuk jawab. Nanti masa post lab kita akan bincang. Right? Okay. Jadi maksudnya tak apa. Yang ini tak berarti nak jawab dulu pun tak apa. Nanti saya akan terangkan lah. Yang penting you dapatkan idea. You kena cari sikit, buat sedikit rujukan. Okay. Next. Daripada data yang kita dapat, from the data obtained, you have to plot. Plot the graph volume against temperature of gas. Okay. In degree Celsius. Tolong baca betul-betul. Dia nak graph volume of gas against temperature. Tetapi temperature measured in degree Celsius. Kalau you ingat balik kita belajar Charles' law. Okay, ada dua graph. Okay, graph yang pertama kalau you ingat adalah volume occupied by the gas. Okay, katakanlah in liter against temperature in Kelvin. So according to the statement from Charles' law, volume occupied by a fixed amount of gas at constant pressure is directly proportional to its absolute temperature. Absolute temperature maksudnya apa? Temperature dalam Kelvin. Jadi kita menjangkakan kalau graph volume of gas against temperature in Kelvin, kita akan dapat macam ni. Okay, tapi soalan bukan minta volume of gas against temperature in Kelvin. Dia minta volume of gas against temperature in degree Celsius. Okay, temperature in degree Celsius.
Jadi kat sini volume of gas in liter. This one temperature in degree Celsius. So that's why daripada data tu tadi you kena convert kepada degree Celsius. Kalau secara teorinya dia tak akan melalui origin kan? Saya dah ajar. Dia akan macam ni. Okay, lebih kurang lah. Dan kita perlu extrapolate. Dan kita nak lihat. Kalau you baca kat sini, extrapolate the line until volume is zero. So when the volume of gas is zero, berapa dia punya absolute zero temperature? Absolute zero temperature tu refer di sini. So you kena tunjukkan pada graf dan bacalah kat sini berapa. Secara teorinya, theoretically, the absolute zero is negative 273.15 degrees Celsius. Tapi sekarang you kena baca daripada graf you berapa. So graf ni kena hantar graf ni nanti kena hantar dengan lab report. So you have to plot on the graph paper. Okay. Lepas you dah settle, maksudnya kita akan buat graf yang ni. You have to explain the relationship between volume of gas and temperature of gas using kinetic molecular theory of gas. Jadi yang ini maksudnya kita kena lihat dengan kita kena lihat macam mana Charles law tu kita nak explain dia menggunakan kinetic molecular theory of gas. Jadi yang ini sebenarnya saya dah ajar lah dalam kuliah. You cuba buat dulu, nanti kita bincangkan waktu post lab. So semua ni, graf ni semua nanti kita akan bincang waktu post lab. Alright? Okay. Jadi untuk eksperimen ini sebenarnya inilah yang diminta. Tapi kalau you tengok pada procedures attached in GC, dia ada pula additional exercise. Additional exercise ini perlu dibuat lah. Okay, perlu diselesaikan sebab ada soalan yang objektif. What is objective question? This one is structured question. You have to explain. This one is objective. Okay, you have to choose the answer. And the last question you are going to explain. Okay, you are going to explain. Jadi yang penting dapatkan data dulu baru boleh buat. Okay, nak hantar bila? Saya akan beri tempoh sebab minggu 13 ni awak sibuk dengan assessment. Tapi pada hari Khamis ni you kena buat dia punya, dapatkan data dulu. Dapatkan data, lepas tu nanti video ini sebagai panduan untuk you buat eksperimen tu lah. So pada waktu post lab kena siap dengan graf sekali. Alright, okay kelas, that's all for today. Thank you.